जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आ समस्ते पुरी जाउछन आ पुरी रो सब किछि जଣା अछि तुमे। हाँ, पुरी जीवा कथा समस्ते जाओ, बाकी आमर भी निज जगार जगन्नाथ जी अच्छा जोटा कि खरसुआ खरसुआ जगन्नाथ जी आम केमती आसी किपरि आसी आम सब सब जानबी आ तुमको जनईबी। जदि तुमको भल लगे ए वीडियो पूरा देखो और जय जगन्नाथ देखा भूलब नहीं। और खरसुआ प्रेमी अच्छी यदि निश्चय एक कमेंट करब, एक शेयर करब। यहीटा इतिहास अच्छी जोटा कि आमर जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ जी केमती आसते किपरि रही सबू जानवा मु आसी जोटा कि जीवना सर जोटा कि से टीचर थिले एबे भी टीचर कोचिंग करछन जो कि तांको घरे करछन। मु तांको किसी जानबी आ तुमको जनईबी। जदि भल लगे पूरा वीडियो देखो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपणकार परिचय टिके दे दियो। मु प्रोजेक्ट गर्ल्स हाईस्कूल जड़े सेवानिवृत्त शिक्षक। अच्छा एबे भी मु निजर पेशा चलई पेशा कहबी नहीं ठीक कोचिंग माने जो माने वंचित रही जान पिला माने साइंस पढ़ार पाठ पढ़ाए भल टिके पढ़ाए जे से लाभान्वित हो पारे। आ बेले बेले यही सब माने आसती आम पाक जानापी आम धर्म धर्म कथा सब सेटार मुझे रुचि रखे बोली मोर पाक आसी आज कार्तिक बाबू। कार्तिक बाबू आसी पचारूँ। अच्छा अच्छा। आओ आम खरसुआर जोटा कि जगन्नाथ जी एवं रथ यात्रा आसी रथ यात्रा तो समस्ते पुरी जाउछन। आमर खरसुआर ही भगवान अच्छा जोटा कि जगन्नाथ भगवान आ खरसुआ नहीं करी किसी जानी जदि जनाओ। हाँ बर्तमान जे आमर रथ यात्रा अच्छी जगन्नाथ ताकर आविर्भाव जहाँ मु शुणी लोक मुखर। अच्छा जगन्नाथ जी केबे आसी यार कौन सी माने थड़कुल ना जोटा वास्तविक टाइम कहीं कही नहीं पारती 400-500 वर्ष है कि 1000 है किंतु कह जाए जे से एटे आम जड़े गोविंद पंडित बोली थे पीके दास आपण मैंने समस्ते जानते पीके दास एडभोकेट के फादर सी से जगन्नाथ जी को सी मान पाई नदी से बाली रे ढापी गए खरसुआ नदी बाली तले से केमती आसले कड़ू आसले ना आपे आपे से आविर्भाव होती कह मुस्किल। तो आणिक घरे से पूजा करते कथाटा रजार कान को गला। रामचंद्र सिंह देव रजा थे तो से रजार तो पूरा शक्ति थाए ना से कहले अच्छा मुझे शुणुची एटे एमती एमती है आ जगन्नाथ जी घरे रही पूजा पाँच सेटा तो आमर अधिकार एमती भाव रजार जहाँ भाषण हुए। अच्छा अच्छा आटा पोलाइटली से कहले जेटा कार घर अच्छी ना मु जबरदस्ती भी नहीं आनी पारे। अच्छा रोजा चलता से रोजा तो जंती कहबे सेटा ही रहिबो हिसाब रे ताको केही दिबे लोक माने मंत्री अमात्य बाउ सब के थिले दरबार रे से जाकर कहिथिबे सेतो गोविंद पंडित जो थिले पीके दास फादर। अच्छा ताकर बापा के कही नहीं पारबी ताकर बापा थिले के ओ ताकर खानदान रे से माने सेटा को से जगन्नाथ जी को अर्पण करले सुना नदी रे आसते। हाँ सुना नदी तले बाली भितर कौन से गाधवा बेले देहरे बाजी थो से करले बोले देखा गला जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हो कालिया ठाकुर। अच्छा आमर यही सुना नदी ना यही सुना नदी खरसुआ सुना नदी। हाँ एटा बहुत लोकर मुहरु मु सुनी। अच्छा जगन्नाथ जी निजे आछन। हाँ एटा बना है ही नहीं एटा एटा तैयारी नहीं ए निजे निजे प्राकट्य होइछन। अच्छा अच्छा तापरे सेटे रोजा रोजा नहीं करी ताकर घर को नहीं गले ताकर तो उचित रक्षणाबेक्षण हो पारो सब संपन्नशाली रोजा। अच्छा किंतु रोजा को रोजा महल भितर जगन्नाथ जी रही आसुचन आ प्रति वर्ष रथ यात्रा समय रे
ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଥାଏ ରୋଲ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ବା ଅଦର ଯେତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ହେଉଛି ରଜା ମାନେ ରଥ ଇଏ ହଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ବୋଲନ୍ ଯେ ଛେରା ପହଁରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ ରଜା ଆଚ୍ଛା। ଲୋକ ଥାନ୍ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଦେଖି ଆସିଛ ତୁମେ ସେମିତି ଆମେ ହଉଛି ସେଇଟା, ତୁମର। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟାର ଇତିହାସ ଏଇଟା 500 ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷ ନା 1000 ନା 2000 କିଏ ଜାଣିଛି ଆଉ କେମିତି ଆସିଲେ ଏଟାର ଇତିହାସ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ହଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରାନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ତିଆରି କରାନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ ହଁ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରେ ବି ସେମିତି ପୁରା ଆଇସନ୍ ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଏତେ ହଁ ଭଲ ହଁ ଭାବରେ ହଁ ପୁରୀରେ ବି ହଁ ସେମିତି ବାଙ୍କି ଆଇସନ୍ ଆଉ ମହଲରେ ଖରସୁଆଁରେ ବି ସେଇ ହେଇଛନ୍ ହଁ ହଁ ପୁରୀ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ସମାନ ହଁ ସମାନ ଆମ ଆଉ ଦେବତା ଏଠିକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏକଦମ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ପୁରୀ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ଏକଦମ ହଁ ଆଖାରି ପୁରା ପୁରା ଟାଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ଏକଦମ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆକର୍ଷି ଯିବ କି ଆସି ନାଇଁ ପାରିବ 100% ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ ଜୀରୁ ଆସି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ନାହିଁ ହବ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ହେଇନି। ସାର୍ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ଯାଇ ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ଭେଟ ହୁଏ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶଙ୍କାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ହୁଁ ବାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କାହାଣୀ ତୁମେ ଜାଣି ନାଇଥିବ ଖରସୁଆଁର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଉ ତାର ନେଇକରି ସାର୍ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ଯେଉଁ କି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଅଛନ୍ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣର କି ଭଗବାନ ସିଏ ପୁରାହାଟରୁ ଆସିଛନ୍ ସେଟା ପୁରାହାଟ ସେଇ ଇଂରେଜ ସମୟରେ କିଏ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ସେ ରଜାମାନଙ୍କର ଉପରେ ତ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ସେ ଡରେଇ ଧମକେଇକିରି ବା ଧମକେଇକିରି ବା ଆଚ୍ଛା ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଲ ଖେଳିକିରି ଇଂରେଜ ସରକାର ସିଏ ନେଇ ନେଉଥିଲା ସବୁ ହଁ ଆମର ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଥିଲେ ପୁରାହାଟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଅଛନ୍ ସିଏ ନିଜେ ରଜାକୁ ବହୁତ ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଟା ମନ ଦୁଃଖ କରବାର କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ତାପରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଶରେ ହିସାବରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ବୁହିକିରି ସେଇ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସୀସାର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଲେଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କୃଷ୍ଣ ଜି କେ କୃଷ୍ଣଟା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ରାତିରେ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ସେ ପହଞ୍ଚେ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ବୋଲେ କି ଆଣିଛି ଦେଖ ହୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇକି ଉଭେଇ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରଖିଦେଇକି ଉଭେଇ ଗଲା ତାକୁ ଉଭିଗଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ହଁ ବାହ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ ଧରିକି ଚଲି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆସିଛନ୍ ଆମର ଆଉ ଭଗବାନ ବହୁତ ଏଇଠି ଭାରି ବି ସେ ଯେତେ ଦୂର ରଖିଦେଇଥିଲେ ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନେଇଯିବାର ପାଇଁ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଭାରି ଅଛନ୍ତି ଏଟା ପୂଜକ ବି କହିଛନ୍ ସେଟାର ପୂଜକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ବି ମୋର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ବି କେ ଏମିତି ମାନେ ଭାବରେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ହାଟରୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଖରସୁଆଁର ଇତିହାସ ଗୌରବମୟ ଗୌରବ ଇତିହାସ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖରସୁଆଁ ପ୍ରେମୀ ଅଛ ଯେଉଁଠି ବି ବାହାରେ ଅଛ ଆଉ ଖରସୁଆଁ ନେଇକରି ତୁମେ ଟାଣ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲବ ନାହିଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରବ ଆଉ ଖରସୁଆଁର ପ୍ରେମୀ ଅଛ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲବ ନାହିଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।